Why students fail in semester system? So this talk is based upon a survival guide. This is a survival guide कि आखिर स्टूडेंट्स सेमेस्टर सिस्टम में फेल क्यों होते हैं। आजकल सेमेस्टर सिस्टम में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं वो आम तौर पे एक सेमेस्टर के 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक खर्च कर रहे होते हैं। और उनमें से मेरे तजुर्बे के मुताबिक बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को इस पूरे प्रोसेस के अंदर से फिनिश लाइन तक पहुंचने में नाकाम हो जाते हैं। आज जो मेरी टॉक है एज ए स्टूडेंट, मेरा तजुर्बा है ऑफ स्टडिंग फॉर अबाउट 13-14 इयर्स इन हायर एजुकेशन। पहले मैं ND के अंदर 4-5 साल पढ़ा, फिर उसके बाद IBA कराची के अंदर, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन के अंदर और एज ए स्टूडेंट रहा। फिर 95 से अब तक मैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं मैनेजमेंट पोजीशन के अंदर मैं रहा हूँ। और इसके अंदर मैंने IBA कराची में फैकल्टी के तौर पर रहा हूँ, फास्ट NU के अंदर भी थोड़े अरसे के लिए मैं रहा था और PF कीट में बहुत अरसे में रहा और IOBM कराची के अंदर मैं पिछले 6 साल से हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर स्टूडेंट्स क्यों सेमेस्टर सिस्टम से ड्रॉप हो जाते हैं, क्यों CGPA को मेंटेन नहीं कर पाते। मैं 10 रीजंस बताऊंगा जो आम तौर पे स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। सबसे पहला रीज़न और सबसे आसान रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 2nd, 3rd, 4th, 5th बल्कि 6th और 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जो रोते पीटते मेरे पास आते हैं और जब मैं उनसे बात करता हूं तो पता लगता है कि उनको यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट रूल ही नहीं पता। उनको प्रोबेशन कब होती है, वार्निंग कब होती है, CGPA की क्या रिक्वायरमेंट है, ये रूल ही नहीं पता। और ये रूल्स हर यूनिवर्सिटी के कैटलॉग के अंदर, उसके प्रोस्पेक्टस में, उनकी वेबसाइट पे लिखे हुए होते हैं, लेकिन वो ये तकलीफ नहीं गवारा करते कि इनको पढ़ लें। मेरा ख्याल है स्टूडेंट जो है वो बकरे और गाय खरीदने के अंदर जो 60-70 हज़ार रुपए की होती है ज्यादा टाइम सर्व करता है बनिस्बत यूनिवर्सिटी का कैटलॉग पढ़ने में जिसके अंदर वो 4 से 8 लाख रुपए तक आमतौर पर एक सेमेस्टर में खर्च कर रहा होता है। तो सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से स्टूडेंट्स रोते पीटते हैं और उनको उस वक्त पता लगता है जब वो निकाल दिए गए होते हैं यूनिवर्सिटी से, क्या कि इस यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट रूल ये है। दूसरा रीजन ये है कि CGPA क्या होता है, GPA क्या होता है, ग्रेड पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं और किस तरह से CGPA यानी कि क्यूमुलेटिव GPA कंप्यूट होती है, ये भी उनको नहीं पता होता। यानी कि अगर मैं उनसे कहता हूं, और ये मैंने 5वें 6ठे स्टूडेंट्स को भी देखा है, जब वो आते हैं मेरे पास तो मैं कहता हूं अच्छा ये एक्सेल लो और तुमने जितने कोर्स किए हैं उनके आगे उनका ग्रेड लिखो और उनको क्रेडिट आवर्स से उनके पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करो, उसको ऐड करो और उसको जो सम ऑफ क्रेडिट आवर्स है उससे डिवाइड करो। तो वो मेरी शक्लें देख रहे होते हैं, बगले झांक रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में CGPA को कंप्यूट नहीं किया होता। तो एक्सेल के ऊपर जो कंप्यूटेशन है अगर आप सीख लें, और ये आधे घंटे का काम है जिसके अंदर आप पता कर सकते हैं कि CGPA कैसे कंप्यूट होती है और ये एक्सेल अपने पास रहे तो आपको प्रिसाइजली पता होगा कि इस सेमेस्टर में मैं कितने कोर्सेज में B's और C's और A's लूंगा तो मेरी CGPA जो है वो 2 से ऊपर होगी या 2.5 से ऊपर होगी या 3 से ऊपर होगी। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि उनको इसी CGPA की कंप्यूटेशन के अलावा ये नहीं पता होता कि CGPA जो है फेल्ड कोर्सेज की वजह से, जो फेल्ड कोर्सेज है वो CGPA को नीचे घसीट रहे होते हैं। तो अक्सर वो बड़े स्मार्ट होते हैं, वो एक इस कोर्स में फेल हुए तो इस कोर्स को तो अगले सेमेस्टर में उन्होंने पास नहीं किया, एक और कोर्स ले लिया,
اس میں فیل ہوئے تو یہ دونوں فیل کورسز کو اپنے پاس رہا، تیسرا کورس لے لیا پھر اس میں فیل ہو گئے. تو جیسے جیسے فیلڈ کورسز ان کے پاس بڑھتے جاتے ہیں وہ ان کی سی جی پی اے کو ڈریگ کرتا جاتا ہے، اور ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ وہ پھر اس کو اوپر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے. اس کا بڑا آسان رول ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کسی کورس میں فیل ہو تو اگلے سیمیسٹر میں اس فیل کورس کو پاس کریں تاکہ وہ ڈریگ جو ہے آپ کی سی جی پی اے کا وہ ختم کر سکے. یہ سمپل سی بات ہوتی. چوتھی چیز، اور یہ لاپرواہی کی نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ مفت کے نمبر ہوتے ہیں اسائنمنٹس کے اور رپورٹس کے. اور یہ اسائنمنٹس اینڈ رپورٹس آپ بیٹھ کے بنا سکتے ہیں، گروپ اسٹڈی کے ذریعے بنا سکتے ہیں. اور اکثر دفعہ جو اسٹوڈنٹس فیل ہو رہے ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اسائنمنٹس اور رپورٹ وقت کے اوپر سبمٹ نہیں کی ہوتی. اور میرے خیال میں ان اسائنمنٹس اور رپورٹ کے اوپر نمبر اسکور نہ کرنا ایک کرائم ہے، کرمنل ہے، اور اس کی سزا واقعی یہی ہونی چاہیے کہ ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے. جو ایسی بے وقوفی کی بات کرتا ہے کہ مفت کے نمبر ہے وہ بھی نہیں لے پاتا تو پھر اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. پانچواں ریزن یہ ہے کہ بھائی کوئی 100 میں سے 99% فیکلٹی کوئی ونڈکٹیو نہیں ہوتے، وہ کوئی سائیکو نہیں ہوتے کہ وہ زبردستی اسٹوڈنٹس کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں ہوتے ہیں، 1 2 3 لوگ ہوتے ہیں ایسے بھی، لیکن اکثر فیکلٹی ممبر کافی فراخ دل ہوتے ہیں. ان کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو پاس کرنے کے لیے. آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ خالی آنسر شیٹ نہ جمع کریں، آپ ہر سوال کے جواب میں 2-4 لائنیں تو لکھ لیں، اور ان 2-4 لائنیں اور آخری کچھ لکھنے کے لیے آپ کو صرف آدھا پون گھنٹہ امتحان گاہ میں جانے سے پہلے اگر کتاب کھول کر ہر چیپٹر کو کھول کے آپ اس کو اسکین بھی کر لیں تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی اور آپ چند جملے ضرور لکھ سکتے ہیں. تو پلیز give some excuse to the teacher to give you some marks. یہ 5ویں غلطی وہ کرتے ہیں. اور 6ٹھی غلطی ان علاماؤں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ اس دن کلاس سے غائب ہوتے ہیں جب ٹیچر ایک خاص بات بتانے والا ہوتا ہے. اصل میں ٹیچر جو ہے وہ بچوں کی بہتری چاہتے ہیں اکثر ٹیچر، اور بلکہ میجورٹی میں نے بتایا 98-99%. اور وہ جو امتحان میں آ رہا ہوتا ہے اس کے کلوز وہ بیچ میں بتا رہے ہوتے ہیں. اس وقت وہ اسٹوڈنٹ جو کان لگا کے ٹیچر کی بات سن رہا ہوتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز کے اوپر اس نے ایمفسائز کیا ہے تو اس کے اوپر لکھ دو کہ یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ جو اسٹوڈنٹ ہے جس وقت وہ ٹیچر بتا رہا ہوگا اس وقت کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہوں گے یا کوئی آپس میں بات کر رہے ہوں گے، اور وہ چیز وہ مس کر دیتے ہیں، اور کلاس میں اس روز ہوتے ہی نہیں ہے. جب وہ کوئی کروشل چیز ڈسکس ہو رہی ہے یا کوئی ایسی اسائنمنٹ دی جا رہی ہے پھر وہ کہتے ہیں سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اسائنمنٹ، کیونکہ بعض ٹیچرز بہرحال اسائنمنٹس کی ڈیڈ لائن اور رپورٹس کی ڈیڈ لائن کے بارے میں بہت سخت ہوتے ہیں تو ان کو وہ اسائنمنٹ وقت پہ دی جائے. لیکن اگر آپ اس روز آئے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اگلے دن کیا ہونا ہے تو اور کیا سبمٹ کرنا ہے، تو وہ نمبر آپ کے گئے. 7ویں چیز یہ پچھلی والی سے ہے کہ اگر آپ ایبسنٹ ہیں اور اگر آپ کا ذہن ادھر ہے تو وہ آپ کے دوست کہاں گئے جو آپ کو مدد کریں کہ بھائی یہ چیز تم نے پڑھی نہیں پڑھی. تو سوال یہ ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی میں نے دیکھا ہے جو یہ عام طور پر ڈراپ ہوتے ہیں، ان کی دوستی یاری نہیں ہوتی. کم از کم ایک نہ ایک تو اچھے دوست، اچھے پڑھائی والے دوست سے دوستی بنائیں تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ بھائی کس وقت
कौन सी चीज ड्यू है, वो टीचर फला चीज को फला तरह से करता है, ये टीचर इस मामले में सख्त है, ये टीचर इस मामले में नरम है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और ये चीजें कैसे पता लगती हैं? थ्रू अ नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप्स। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वही 4-5 दोस्तों के साथ पूरे 8 सेमेस्टर 4 साल गुजार देते हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि हर स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी जाता है, जब वो ग्रेजुएट करे तो कम से कम उसके मोबाइल के अंदर 400 कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। ये 400 कॉन्टैक्ट्स में से 200 वो कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए जो उसके बैच या उसके बैच के स्टूडेंट्स के हैं, और 100 अपने से सीनियर के होने चाहिए और 100 जूनियर के। और इसके अंदर मेरी जो रिकमेंडेशन होती है वो ये होती है कि इन स्टूडेंट्स के साथ आपकी दोस्ती का पैमाना ये होता है कि आपने उनसे खाना खाया हो या आपने उनको खाना खिलाया हो। और ये जो नेटवर्क है, ये न सिर्फ ये कि आपको बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि कौन सा टीचर किस तरह से उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसके अलावा जब आप ग्रेजुएट कर जाएंगे तो यही दोस्त आपको आपकी प्लेसमेंट, आपकी प्रमोशन और अपॉर्चुनिटीज जो जॉब मार्केट में है वो आपको बताएंगे। 8वां रीजन इन अल्लामाओं का जो who are unable to complete their program and get dropped out because of low CGPA, वो ये है कि वो टीचर को समझने में नाकाम हो जाते हैं। देखें, हर टीचर मुख्तलिफ है। कोई टीचर देखना चाहता है कि स्टूडेंट क्लास में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई टीचर ये चाहता है कि जो बात मैंने क्लास में कही है वो मुझे उसके 2-4 जुमले इम्तिहानी कॉपी के अंदर लिखे हुए नजर आ जाए। बस वो 2-4 जुमले जो वो टीचर बोलता है अगर आपने लिख दिए तो आपका ए पक्का है। कोई टीचर ये चाहता है कि आपने किताब की चीज बहुत अच्छी तरह पढ़ी हो, क्लास में मैंने जो कुछ पढ़ाया वो समझने के लिए, लेकिन जो किताब की चीज है वो इम्तिहान में आएगी, वो आपको पूरी मास्टर करनी है, तो उसके लिए लिस्टिंग्स को याद करना होता है। ये तो You must try to understand what the teacher wants. टीचर को कोई प्रोजेक्ट के ऊपर एम्फसाइज कर रहा होता है, कोई असाइनमेंट्स में कर रहा होता है, कोई अपनी क्लास प्रेजेंटेशंस में कर रहा होता है। इसको समझे और इसके समझने के नतीजे में you will be able to do well. तो और ये स्टीफन कवी की भी हैबिट है, अंडरस्टैंड बिफोर यू आर अंडरस्टूड। नवी चीज ये है कि आप हर यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट काउंसलर होता है, एक ऑफिशियल होता है जो ऐसे स्टूडेंट्स की मदद कर रहा होता है हु आर हैविंग डिफिकल्टी इन पासिंग द कोर्सेज एंड कंप्लीटिंग द प्रोग्राम। आपको मैं बता दूं कि एचईसी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बाकायदा हर यूनिवर्सिटी से पूछते हैं कि आपका ड्रॉप आउट रेशो क्या है। अगर बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट रेशो है तो वो एक रेड सिग्नल होता है। तो यूनिवर्सिटीज की कोशिश होती है थ्रू काउंसलर्स के ड्रॉप आउट रेट को कम कर सकें। तो आपको ये पता करना चाहिए कि ऑफिशियल काउंसलर क्या है, और जैसे ही कोई मुश्किल हो रही है तो उसको जाकर बताएं, वो आपकी मदद करेगा। स्टूडेंट्स ये नहीं जानते कि एचईसी हो गया, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हो गई और दीगर एक्रेडिटेशन काउंसिल्स ये हमेशा जानने की कोशिश में होते हैं कि क्या रेट है ड्रॉप आउट्स का। तो वो कोशिश में होते हैं कि किसी ना किसी तरह से ड्रॉप आउट का रेट कम किया जाए और काउंसलिंग को ज्यादा बेहतर किया जाए। तो ये जो स्टूडेंट काउंसलर है, इसका काम ही ये होता है कि स्टूडेंट्स जिनको मुश्किल हो रही हो उनको ये बताते हैं कि किस तरह से अपना कोर्स लोड मैनेज किया जाए, किस तरह से अपने टाइमिंग को मैनेज किया जाए, और कौन से कोर्स पहले लिए जाएं और कौन से कोर्स बाद में लिए जाएं, ताकि एक मुनासिब तरीके से स्टूडेंट अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर सके और जो भी मिनिमम जीपीए रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर रहते हुए वो डिग्री मुकम्मल कर ले। और ये इस सिलसिले में स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए कि दी सक्सेस ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन हिज और हर एबिलिटी टू आस्क फॉर हेल्प। तो हमेशा मदद मांगिए। हो सकता है 10 लोगों से मांगेंगे तो 8 लोग ना दें, लेकिन 2 लोग तो दे देंगे। तो
تو مدد ضرور مانگنی چاہیے اور برا نہیں ماننا چاہیے کہ اگر کوئی کسی وجہ سے مدد نہ کر سکے تو کسی اور سے بات کر لی جائے، اور اس کے اندر کوئی شرمانے کی بات نہیں اور کوئی ایگو خراب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 10واں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے اتنے سال گزار لیے یونیورسٹی میں اور وہ ابھی تک کسی ایک ٹیچر سے بھی مینٹور مینٹی ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں کر سکا، یعنی کہ ایک مینٹور کی ریلیشن شپ کوئی نہ کوئی ایسا فیکلٹی ممبر جو اتنے سال ایک کورس پڑھے ہیں اس کے ساتھ ایسا تعلق ہو جانا چاہیے جس کے اندر وہ جب آپ کو مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی طبیعت خراب ہے، کوئی گھر میں پریشانی ہے، کوئی اور گھریلو مسئلہ ہے، کوئی پرسنل مسئلہ ہے، کوئی آپ کی طبیعت کا مسئلہ ہے، اس کے اندر وہ مینٹور آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ تو مینٹور وہ ہے جو آپ کا بھلا چاہتا ہے، جس سے آپ کی بات جو ہے وہ آپ کی سن سکتا ہے اور آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے۔ تو ہم نے اس ٹاک میں یہ دیکھا کہ جو سیمیسٹر سسٹم کے اندر اسٹوڈنٹ کا سروائیول جو ہے وہ چند بیسک چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اکثر اسٹوڈنٹس جو یہ بیسک چیزیں جو ہیں، جو بہت آسان سی چیزیں ہیں، ان کو اگنور کرتے ہیں یا اس کی اہمیت نہیں جانتے، جس کی وجہ سے ان کی سی جی پی اے اس لمٹ سے نیچے گر جاتی ہے جو کہ لازمی ہوتا ہے اس یونیورسٹی کے اندر اپنے ایڈمیشن کو جاری رکھنے کے لیے۔